আমাদের কাছে এমন কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন আমি একটা পাইছি যে এখানে একটা গন্ডগোল চলছে, আপনি একটু যান। আমার ওসিপির ডাইরেকশন দিছে, স্যারের ডাইরেকশন মোতাবেক এখানে আইসি আইয়া দেখলাম যে একটা অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে এখানে দরবার চলছে। তখন সাথে সাথে আমি উমেন পিএসকেও খবর দিলাম, উমেন পিএসের অফিসারগণ আসছে। এখন আমরা মেয়েটাকে চেক আপ করে নিয়ে যাচ্ছি থানাতে। ছেলেটা এখানে ছিল, ছেলেটা নাকি কোথায় পলাইয়া গেছে আমরা পাইতেছি না। তো বাদ বাকি আমরা তদন্ত সাপেক্ষে বাদ বাকি যা কিছু করার থানাতে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা একজনকে নিয়ে যাচ্ছি যে এই মেয়েটার সাথে অবৈধ প্রেম, তাকেই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেখা গেল যে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজেশ, আপনাদেরও দেখলাম ওদেরকে ওকে পাকড়া করতে, কিন্তু ও আপনার কাছ থেকে কীভাবে চলে গেল? না, আমরা রাজেশকে দেখিই নেই, আমি দেখিনি। কিভাবে গেছে কিভাবে আসছে আমি জানি না, কিন্তু আমার চোখের সামনে আসেনি, আমি পাইনি। আমরা তদন্ত করেও দেখছি, এখন নাই। ঘটনাকায় আনি বুড়ি মানে কাই রহমানি 6-7 বছর কাকা মুসরাই পারাও ওখাই বসারকে গ্রাম ব্যাংক বসাই খাই তখন হেড অফিস দল অবৈ না ওখাই আমলে পরে তো মোটামুটি কাম ন তংমানি ন কিছুদিন পরে নগদ ঠিকমতে অফিস থেকে ফাইয়া হরনি 11টা 10টা 12টা yang বিরক চাপে থাকায় আনি অফিসনি কাম দङ হাই দङ নানা রকম অভিযোগ ओंखाय अबाहाय एकदिन मानाव 2 दिन मानाव बयजानाय के सागिर खाने के नुखाजों याव 5टा থেকে 6টা 7টা 8টা 9টা के जतन नगो फायो हा ओंखाय बरलाम तिखो बिरक जहने चाबरखाय नाना रकम फुनुगो जलि जागो तामन अन्ते साना नां हाय ना कमनि ओंखाय बिरक निचि सन्देहंखाय नाबो कोनो किस कोनि गेस ओंखाय बायदे बाय किसु किसु अन्य जागा थिके ब कालेक्शन खायके ओंखाय साजा बुरैनो बति फायके पौजे दाबो मानथांनाय बुरै सबथुनि गर बनि आगे फवायो पोस्टिं तंफ्रो सिमिलायनानै बनि बाय हाइरमनि सावै मनि बाय मालाय चालायनाय थां ओंखाय ब निश्चय फायका एकटो अन्य बरं संगा बन तो आमते जागास नुगो हाय नुगो ओंखाय अब पावना साब्र खायनो बोसोर जादो उलका बुरैनोबो ओंखा आनि बोसानि नर थां आमते रग बुसामारका साब सानाना हाय नानाखौ पक्का सारे आमते इंगानि मु केस खायना हायङाना अ बुरै सप्तमिनि माजांनाय अबुरसे तिनि आमते बिसां उता थेटने रो मनिनो ओंखाय बारे बारे आमते बुनि गथा बनमा साबका आम परे गठना ताकाय तामखा जे जागाव तो नगर 10 लाख दै जागा पाइफो अब सामने मंगै सप्तमी के 10,000 चाकरि खायनाय बंगा दाबो थाकि सप्तमी के इका संगरबो संका अ जागा साबो अब साव सप्तमी बाय सालामासा फायो बेंक चाकरि खायनाय अब बय भिक्सनि साबला गान बुरैनो आनि मनि दखनाका गताय मासा बुरै जे आं समना थामना अ बुरै बाय थांला गाव सब सत्तन जों गठना प्रमाण ना गासा बरक जागा पाइनानि अ बरक खुनुगुके इका जों थांगा जागाना कालेक्शन खायजा ठीक ठीक न जागा अब बरक तो सप्तमी तब राजेश संगे न जामारिनो खलायो ना आनि आसल को जानबिया ओंखाय अ जागान तथ्यन उलक खुनुका अब बुरैसो पायो अब आं पायो बुरै मुङै जागाबा बुरै मान जागा बुरै बरं मानसा दिनै बोसाय सिंका दिनै बोसाय तिन साम सावका नरो इंदा बतन ना छाइनिया बोसाय ताम सावा आं बरं जागाबायनि आं जागानि साइसनि बाग्राजों साव बरं रां दङ जागाबायनि अ रां बर माखासे ब निचो बायदो बायबा दिनै सालानो बक बबल खायनो दिनै आनि बोसानो नष्ट खाय बोसक आनि बोसा थिनेनि मत ओंखा स्टंगनो थे मत अ खानाका बल निजे मना सरि खलि जागो बोसानि अ खबना खाना दिनै नवा कला बोसा मासा पन्नानि बागै हाय खायना बागै ततम मिदाम फुखाय रांनिबा साब्रखाय रां खरै हाय खरै नों एकजन सार्भिस बेंक थां रां खरै सा तब अवैध बागै अर 10 लाख जागारि पाइगोन हा अवैध बागै तिनि माजों मालासा अबनि बागै तिनि के बर रम खा तिनि अब रामनगर ब जागानि आं फंगो आनबो सारसरम बला आनि मनि बायु सप्तमी जे अवैध तंनाय बोसाय बर थांग्रम के रामनगर एक गलि गार आगरतला टाउननि बुरि रक बन सौ दिनका अबुर थांग्रम गुबै दिनै पुलिसनि हेन्डल आसा जर्तनि घटना आं परे तामं बर अवस्था आइनि व्यवस्था बुझि नोंखा तामखलाय आनि मनि आनि राजेश तानचामदि मनि आन बसाज नि मखे तामखा आन मुं रबिदा बुमा